أولا نود أن نغتنم هذه الفرصة المتاحة لنا اليوم للتوجه لكل متتبعي وكذلك محبي هذا الموقع اللي هو موقع تواصل ما بين الثقافات أولا وما بين كذلك الجاليات سواء الجزائرية في الخارج أو الجاليات الأجنبية في بلادنا اللي تتبع نشاط هذا الموقع. نود أن نتوجه إليهم بالتحية، تحية أولا أخوية من قبل إخوانهم اللي حضروا اليوم هنا في برلين لحضور والمشاركة في فعاليات هذا المعرض الدولي للسياحة الذي يتفق الممتهني وكذلك حرفي مهنة السياحة على أنه من بين أكبر معارض السياحة في العالم. وكذلك تحيات إخوانهم في الجزائر بطبيعة الحال بمناسبة مشاركتنا في هذا المعرض. الآن بالنسبة لمشاركة الجزائر عن طريق وزارة السياحة والصناعة التقليدية في هذا المعرض الكبير والذي يستقطب كما سلف الذكر كل ممتهني هذه الحرفة، حرفة السياحة، فهذا يندرج في إطار سياسة الدولة الجزائرية التي ترمي بناء واعتمادا على مخطط التوجيهي للسياحة في آفاق 2030، يندرج في إطار إعادة بناء وكذلك إعادة بعث الوجهة السياحية الجزائرية، ولكن ليس على أي أساس أو بصفة عشوائية، على أساس مدروس، على أساس علمي، يكون أولا وقبل كل شيء مبني على قواعد علمية، لأنه اليوم يعلم العام والخاص أن السياحة أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها، تستقطب العديد من الناس، يفوق المليار سائح سنويا عبر العالم، وكذلك يستقطب أموال ويستقطب إمكانيات كبيرة لكل اقتصادات العالم. إذن ليس بإمكان الجزائر أن تبقى على هامش هذا الديناميكية، ديناميكية المشاركة وكذلك أخذ النصيب خاصة من هذا العائدات ومن هذا النشاط الاقتصادي السياحي. إذن بناء على كل هذه المعطيات وبناء على كل هذه الفرضيات اللي نعمل بها يأتي هذا القرار الذي يجعل من مشاركة الجزائر عبر كل معارض السياحة الدولية إلزام. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان أردت أن الناس تراك، إذا كان أردت أن الناس تتجه إليك وكذلك تستقطب الناس، يجب أن تكون أنت مرئي pour que vous soyez visible, pour que les gens puissent venir vous rendre visite. Il faut que vous soyez visible et il faut que vous donniez de la visibilité. C'est dans cet état d'esprit, c'est dans cette perspective que l'État algérien, le gouvernement algérien à travers le ministère du Tourisme a pris donc la décision stratégique pour nous de participer à l'ensemble donc disons de toutes les foires et de tous les rendez-vous mondiaux du tourisme, afin que nous puissions d'abord parler de nous-mêmes et ne pas laisser les autres parler de nous. Ceci d'une part, donc c'est ce que nous avons appelé de la visibilité, donner de la visibilité aux autres, mais à partir d'un discours construit par nous-mêmes et sur nous-mêmes, nous ne laisserons plus les autres parler à notre place ou parler de nous. Ceci d'une part. D'autre part, notre stratégie donc de refondation de la destination Algérie, elle s'inscrit en droite ligne dans un schéma national qui concerne le tourisme à l'horizon 2030. Il concerne d'abord le renouveau que nous sommes en train d'opérer et la requalification que nous sommes en train de réaliser à tous les niveaux, que ce soit au niveau des infrastructures ou au niveau de la politique et de la stratégie de communication concernant le tourisme, ou surtout au niveau du discours, comme je viens de le dire. C'est à nous de parler de nous-mêmes, c'est à nous de dire ce que nous sommes et Dieu merci,
l'Algérie, d'abord sur le plan historique, nous avons beaucoup de choses à dire. Sur le plan culturel, beaucoup à dire. Sur le plan patrimonial, nous avons aussi beaucoup à dire. Et ce sont, à notre sens, les trois dynamiques qui peuvent faire d'une destination touristique une destination de prestige et une destination unique. Comme l'a souvent rappelé son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat en Algérie et à l'extérieur, nous ne voulons pas être une destination de rechange, nous ne voulons pas être une destination qui concurrence, nous voulons être une destination unique et à ce titre, nous avons de quoi faire valoir.